हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और मैं बहारुद्दीन पाई नेटवर्क की और इंटरलिंक नेटवर्क, जो कि आज इंटरलिंक नेटवर्क की बढ़िया अपडेट है। वर्जन 5.0 आपके लाइव हो चुके हैं। अगर आपने इंटरलिंक कॉइन माइनिंग किए हैं तो जल्दी से जाइए, अपना वेरीफाई करा लीजिए अपना पाई इंटरलिंक कॉइन का जितना भी कॉइन है आपने ITLG कॉइन माइनिंग किए हैं। तो वहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन शो हो चुके हैं, जो कि वर्जन 5.0 आपके सामने लाइव हो चुके हैं। और अपना अपना इंटरलिंक नेटवर्क का जितने भी कॉइन हैं आप लोग माइनिंग किए हैं, जिसके पास जितना भी कॉइन है, अगर आपने रेगुलर माइन किए हैं तो जल्द से जल्द जाइए, अपना क्रिएटर चूज़ करिए। और क्रिएटर चूज़ करने के बाद आपको सामने KYC का ऑप्शन दिए जाएंगे। मैंने सुबह में देखा था, अपडेट आए थे, तो अभी जाके सुबह में था कम से कम 10,000 के डाउन था। अभी लाखों के ऊपर यहाँ पर इंडिया का जितना भी ITLG माइनिंग करते हैं उन सभी ने वहाँ पर अपना अपना सबमिट कर चुके। क्रिएटर चूज़ में जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। आप लोग भी जाइए, क्रिएटर चूज़ में जाकर अपना ITLG कॉइन वेरीफाई होने के बाद आप लोग को मिलेंगे वहाँ पर। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो आपको बहुत लेट हो जाएगा। और जिस किसी ने भी अगर ITLG माइनिंग किए हैं तो जल्द से जल्द जाइए, ITLG कॉइन अपना वेरीफाई करा लीजिए। वर्जन 5.0 लाइव हो चुके हैं ITLG कॉइन में, जो कि आज की अपडेट है। आप लोग अपना मतलब ऐप में जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना जो अपडेट वहाँ पर शो हो चुके होंगे। जिसका भी शो नहीं हो रहा तो अपना मोबाइल को स्विच ऑन कर लीजिए, स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, मतलब रीस्टार्ट करा लीजिए, तो आपके पास लाइव हो जाएंगे आपका जो ITLG नेटवर्क। वहाँ पर आपको वो अपडेट आ चुके होंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है, आप लोगों ने अगर ITLG माइनिंग किए हैं, ITL को माइनिंग किया है, तो आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को मिलने वाले हैं। और KYC लाइव हो चुके हैं। तो जिस किसी ने भी अगर ITLG माइनिंग किए हैं सभी को मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों के पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने अगर इतने दिन मेहनत की है, जो कि हमने पिछले मार्च के महीने में ITLG नेटवर्क को ITL नेटवर्क को इंटरलिंक नेटवर्क को मैंने ज्वाइन किया था, और मेरे पास भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। और अगर आप लोगों ने भी अगर वहाँ पर माइनिंग किए हैं रेगुलरली तो जल्द से जल्द जाइए, अपना चूज़ करिए अपना सिस्टम में जाकर। और वहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई ITLG में चूज़ करने के बाद आप लोगों को KYC का ऑप्शन बहुत ही जल्द दिए जाएंगे, जो कि 24 घंटे के बीच आप लोगों को KYC ऑप्शन आ जाना चाहिए। अगर आप लोग अच्छी क्रिएटर चूज़ करते हैं, जो कि हम इंडिया से हैं, तो इंडिया का क्रिएटर चूज़ कर चुके हैं। आप लोग जल्द से जल्द अपने ऐप में जाइए और क्रिएटर मतलब अपना वेरीफाई ITLG में जाकर अपना क्रिएटर चूज़ करें, ठीक है। तो जी दोस्तों, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप, और आप लोग ITLG माइनिंग किए हैं कि नहीं, तो बहुत ही जल्द आप लोग के सामने मैं दूसरी लाइव के साथ आपके साथ हाजिर होंगी, जहाँ पर आप लोगों को ITLG कॉइन के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। अगर आपने इंटरलिंक माइनिंग की है, इंटरलिंक नेटवर्क में माइनिंग की है, तो बहुत ही खुशी की खबर है। आज वेरीफाई ऑप्शन आ चुके हैं, वर्जन 5.0 लाइव हो चुके हैं। तो आपने अपने ऐप में जाइए, ऐप को अपडेट करिए और क्रिएटर चूज़ करिए। आप लोग कहाँ से अपना KYC कराना चाहेंगे, जो कि इंडिया में मैंने देखा था सुबह में, कम से कम जब मैं देखा था 7,000 के बीच थे इंडिया के लोगों ने वहाँ पर फॉर्म दाखिल कर चुके थे। लेकिन अब जाके अभी शाम के 8 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं। अभी तक लगता है 1,10,000 के ऊपर हो चुके हैं लोग। एक दिन के अंदर लाखों लोगों ने वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट किए हैं। अगर आपने इंटरलिंक नेटवर्क को माइनिंग किए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वर्जन 5.0 लाइव हो चुके हैं। हेलो सर, हेलो बालकृष्णा परक जी, हेलो सर, नमस्कार। मेरी वॉइस आप लोग को सुनाई दे रही है कि नहीं, आप लोग बताइए। माय नेम इज़ बालकृष्ण प्रकाश। नमस्कार बालकृष्ण प्रकाश जी। नो मामा सेट जी सर, बालकृष्ण जी फ्रॉम गुजरात। ओके सर, ओके। आपने इंटरलिंक नेटवर्क माइनिंग की थी कि नहीं? अगर आपने की है तो जल्द से जल्द अपने ऐप को अपडेट करिए
और अपना वेरीफाई एयरटेल जी में टच करिए, अपना क्रिएटर चूज़ करिए इंडिया को, और बहुत ही जल्द आप लोगों का KYC नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मेरे पास इंटरलिंक भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, 2-4 वीडियो मैंने पहले बनाया था कि इंटरलिंक नेटवर्क माइनिंग करिए, बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है और बहुत ही जल्द आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा मुनाफा मिलने वाले हैं। और वीज़ा कार्ड भी शो हो चुके बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद अपना रेगुलर माइनिंग का बंदा है उन सभी को वीज़ा कार्ड मिलेंगे, जहाँ पर आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। और आज का मेन अपडेट है, आप लोग अपना ऐप में जाइए, इंटरलिंक ऐप में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई एयरटेल में टच करना है। पहले आपको ऐप को अपडेट करना है, स्लाइड करना है आप लोगों को, वहाँ पर दिखेंगे आपको स्लाइड का बटन दिखेंगे, वहाँ पर जाकर आप लोगों को पहले अपना ऐप्स को अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नीचे में जब वेरीफाई एयरटेल में आप लोग टच करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को क्रिएटर चूज़ करने का सिस्टम आ चुके होंगे। वहाँ पर अपने इंडिया को चूज़ करिए और इंडिया को चूज़ करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना सबमिट करिए और आपका नाम चला जाएगा क्रिएटर चूज़ के अंदर। हैप्पी कर दी है मैंने सर, कर दिए हैं जी सर। जितने भी लोग RTL जो माइनिंग करते हैं, इंटरलिंक को माइनिंग करते हैं, सभी के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, जो कि 1 साल पूरे हो चुके हैं। मार्च के महीने हमने शुरू की थी, अभी मार्च जाके अप्रैल का महीना घुस चुके हैं। आज 5 तारीख है अप्रैल के महीने के, और इस 1 साल के अंदर रेगुलर हमने माइनिंग की है। एक दिन भी हमने उसको मतलब 100% एक्टिव क्लियर हमें। अगर आप लोगों ने 100% एक्टिव रह चुके हैं RTL जी में, इंटरलिंक नेटवर्क में, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को अपना बेनिफिट मिल जाएंगे। अपना KYC का फॉर्म आप लोगों को मिल चुके होंगे। अगर आप वेरीफाई एयरटेल में जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को क्रिएटर चूज़ करने का ऑप्शन होगा, इन क्रिएटर यूज़, मतलब वहाँ पर आपको इंडिया को चूज़ करना है। आप बाहर के राष्ट्र को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो जितना पता है आप इंडिया का क्रिएटर को वहाँ पर चूज़ करें। पहला सिस्टम मतलब फर्स्ट आप लोगों को इंडिया ही देखेंगे, तो वहाँ पर आपका इंडिया को सिलेक्ट करना है और इंडिया के क्रिएटर के द्वारा आप लोगों को KYC कराना है। मुझे जितना पता है, बहुत सारे लोगों ने बाहर का AI टेक्नोलॉजी ChatGPT के द्वारा भी वहाँ पर KYC होंगे। आप लोग बहुत सारे लिस्ट होंगे, जैसे 7-8 मतलब कम से कम 10 यहाँ पर क्रिएटर चूज़ का ऑप्शन है। आप इंडिया को चूज़ करें अगर आप इंडिया से हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को एक शेयर करिए। इंटरलिंक नेटवर्क का अपडेट बहुत बढ़िया अपडेट है। वर्जन 5.0 आपके लाइव हो चुके हैं आज के दिन। अपना ऐप को अपडेट कर लीजिए और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने वेरीफाई एयरटेल जी आप लोगों के सामने शो होंगे। बहुत ही अच्छी खासी प्राइस के साथ आएंगे मार्केट में, मुझे जितना पता है बहुत ही बढ़िया प्राइस के साथ आप लोगों को RTL जी आएंगे मार्केट पे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग करेंगे, बहुत लॉन्ग विजिबिलिटी है इसकी। तो बहुत ही खुशी की खबर है। सिंधी भाई नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सिंधी भाई, आपने इंटरलिंक नेटवर्क में माइनिंग की थी कि नहीं? जो कि रेगुलर पाई में माइनिंग करते हैं हम लोग, पाई का बहुत बढ़िया से खबर लेते हैं। आज जो कि इंटरलिंक नेटवर्क की बहुत ही अपडेट है, बहुत ही बढ़िया अपडेट है। तो उन बढ़िया अपडेट के साथ आप लोग थोड़ा लाइव में समय देने के लिए आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। सर RTL जी में माइग्रेशन बेड में आ गया ना जी सर, माइग्रेशन का सिस्टम आया है, लेकिन आपका जब KYC होंगे, आपका आधार कार्ड लिए जाएंगे, इंडिया का जो भी अपना सिटीजनशिप है, वहाँ पर आप लोगों को मतलब अपना जो नेशनल सिटीजनशिप है वहाँ पर दाखिल करना होगा। वो आधार कार्ड भी हो सकते हैं, पैन कार्ड भी हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। आपका आधार कार्ड चूज़ करना है, वहाँ पर आपको KYC करने के बाद आप लोगों के सामने RTL जी वेरीफाई RTL जी को मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी इंटरलिंक नेटवर्क और मेरे जितने पायनियर जितने भी इंडिया से हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था पाई नेटवर्क में माइनिंग करना है और साथ ही इंटरलिंक नेटवर्क पे भी आप लोगों को माइनिंग करना है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही बढ़िया मतलब कंपटीशन है। हाँ, पूरा माइनिंग कर रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। मुझे लगता है मुझसे जितने भी लोग जुड़े थे, मैंने हर वक्त पहले भी कहा था, अगर आपने पाई नेटवर्क में भी माइनिंग किए हैं तो इंटरलिंक को ज़रूर माइनिंग करें, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग इंटरलिंक से मतलब पाई नेटवर्क 2019 से चल रहे हैं अभी, जो
क्योंकि इंटरलिंक पिछले साल मार्च के महीने में लॉन्च हुआ था। 1 साल के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। 1 साल पूरे हो चुके हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। माइग्रेशन हो जाएंगे इस साल, क्योंकि वेरीफाई आईटीएल आप लोगों के पास आ जाएंगे। और वेरीफाई आईटीएल जाने के बाद आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम आएंगे और बहुत ही यूज़ केस होंगे वहाँ पर। ये मतलब इकोसिस्टम होंगे। आपका वीज़ा कार्ड शो मतलब मिलेंगे आप लोगों को, जितने भी रेगुलर माइनिंग के हैं। मतलब बहुत सारे कॉइन आपके पास हैं तो आपको ज़रूर वीज़ा कार्ड मिलेंगे। आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर वीज़ा कार्ड का अप्लाई भी आएंगे बहुत ही जल्द। तो बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को बताते हुए कि ITLG में हम लोगों ने जितने भी कम ज़्यादा मेहनत किए हैं उनका फल बहुत ही जल्द आप लोगों को हम लोगों को मिलने वाले हैं। और मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है कि सर? आप लोग बताइए, ठीक है। और वीडियो को एक शेयर करिए अपने ग्रुप में, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो इंटरलिंक नेटवर्क में माइनिंग करते हैं, तो उन लोगों के पास भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, आप लोगों के इंटरलिंक नेटवर्क ने आपने माइनिंग की है तो उनका माइनिंग किया हुआ कॉइन को आप लोगों को वेरीफाई होने के बाद आप लोगों के हाथ में आने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों का पहला स्टेप आ चुके हैं और बहुत ही जल्द आप लोग का KYC भी पूरा होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म में नंबर लगा दीजिए आप लोग, जो कि मैं सुबह ही देखा था कम से कम 7000 के बीच थी। लेकिन अभी एक दिन मतलब 12 घंटे नहीं हुआ है, लाखों लोग यहाँ पर घुस चुके हैं। लाखों लोगों ने यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, क्रिएटर चूज़ कर चुके हैं। आप लोग भी जाइए अगर आपने इंटरलिंक नेटवर्क माइनिंग किए हैं, ठीक है। अपना वेरीफाई ITLG में टास्क करिए और वहाँ पर आप लोगों को क्रिएटर चूज़ करने का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप लोग इंडिया को चूज़ करें। मुझे जितना पता है आप लोगों को भी पता है कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने बाहर का भी मतलब दूसरे कंट्री को वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा इंडिया का क्रिएटर को ही चूज़ करें, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोगों का भावनाएं हैं तो समझेंगे हर कोई। अगर इंडिया से कोई क्रिएटर बने हैं तो इंडिया का क्रिएटर कौन है आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे जितना पता है आप लोग इंडिया को चूज़ करेंगे, जो कि पहला ऑप्शन होगा इंडिया को क्रिएटर आप लोग चूज़ करें, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप लोगों को बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों को देने वाला हूँ इंटरलिंक नेटवर्क में, ठीक है दोस्तों। वीडियो को एक शेयर करें आप लोग, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। सुक्का सुक्का और बहुत ही जल्द पाई नेटवर्क के भी बहुत बढ़िया अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप लोग पाई नेटवर्क माइनिंग करते हैं तो आपको पता है कि अभी सेकेंड माइग्रेशन आ चुके हैं आप लोगों के सामने। तो उसके लिए आप लोगों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाकर अपना 2 फैक्टर कंप्लीट करना है और अपना जो भी पासवर्ड है वो आप लोगों को 3 नंबर पे शो करना है। और बहुत ही जल्द मेरा भी सेकेंड माइग्रेशन हो चुके हैं। मेरे रेफरेंस में जितने भी थे 2-4 लोगों के शुरू हो चुके हैं। हालांकि मेरे अभी सेकेंड माइग्रेशन नहीं हुआ है पाई नेटवर्क में, तो मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी सब कंप्लीट है। आप लोग भी अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों को 1-2 दिन में
आप लोग का सेकंड माइग्रेशन भी हो जाएंगे और सेकंड माइग्रेशन के बाद हो सकता है बहुत ही जल्द ओपन mainnet भी आप लोग को देखने को मिले, ओपन नेटवर्क। जी दोस्तों, वीडियो को एक शेयर करिए। তাহিৰ ভাই বহুত ভাল খবৰ, বহুত ভাল খবৰ। আমি ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ লগত আছিলোঁ। ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক যদি আপুনি মাইনিং কৰিছে, আমাৰ ভেৰিফাই যিটো KYC চিষ্টেমটো আমাৰ লগত আপডেট আহি গৈছে। ভাৰ্জন 5.0 লাইভ হৈ আছে আজিৰ পৰা। 1 লাখৰো অধিক মানুহে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভেৰিফাই আইডিৰ কাৰণে লাইভ হয়। কি বিস্কুট নিবা 60 40 টাকা 50 টাকা 35 টাকা 35 টাকা। আর কি রে আর কিছু লাগতো না? शिखर सिगरेट कौन सा वाला? गोल गोल। हाँ বই থেকে লাভ আছে চুরি গল খালি আইডিম দাও কাম বকুলে দিন যাই কেনটা আমার ভালো এলাম বাবা ফুলার হারা দিন বসে যা চলুন তো লাগবে সবারই। হ্যাঁ কি হইরে থেকে কি চলা হবে? হ্যাঁ বড়টা বড় 20 টাকা এটার মধ্যে বড় গোলটা আছে। হ্যাঁ বড় এটা তো ধরো 15 টাকা। এই যে 20 টাকা এটা কত? 13 টাকা 13 টাকা। এই যে এটা 20 টাকা। এটা না তো গোল প্লেট। গোল প্লেট দিলাম বড়টা। ওইছে তুমি কই আছো? আঙ্গুল মাপো। 13 টাকা একটা আছে 10 টাকা ফ্ল্যাগ। এটা হলো গোল ফ্ল্যাগ, এটা হলো কিং। এইটা তো কোনটা কোনটা দিমু ভাই? এটা দাও 6টা দাও 6টা বড়টা। এটা 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 5টা ও 60 টাকা দাইতেছি নি 5টা 5টা না 6টা দাও 6টা আর একটা লাইট 7টা 100 টাকা 7টা 7টা 90 90 ঠিক আছে। হ্যালো 7টা আশি টাকা একটা দিও এটা না 81 দিও। হ্যাঁ না কত লাইটার 81 টাকা 81 বলবো হিসাব করো। লাইটার 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 মেস 97 টাকা 13 টাকা না হিসাব করো। 7 পূরণ 13 91 টাকা হচ্ছে। আর চলবে না ভাই আমি 66,000। হ্যাঁ বড়িয়া বড়িয়া তাহের আহমদ বড়িয়া 66,000 তাহের ভাই। আমি 66,000 KYC অ্যাপ্লাই করছি 24 হাওয়ার দিব না দিব পাই নেটৱৰ্ক রিসিবি খবর আপডেট নাই নাকি? পাই নেটৱৰ্কৰ রিসিবিৰ আপডেট আহিব লাহে লাহে, ইমান সোনকালে নাহে, লাহে লাহে আহিব। অলপ ধৈৰ্য ধৰক, মাইনিং ৰেগুলাৰ কৰি থাকক। পাই নেটৱৰ্ক বঢ়িয়া প্ৰজেক্ট, ইমান দিন মাইনিং কৰিছে, আৰু অলপ সময় আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। সেকেন্ড মাইগ্রেশনের কারণে আপনারা এপ্লাই করেছিলেন, 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ক্লিয়ার করেছিলেন, তাহলে আপনার সেকেন্ড মাইগ্রেশন আপনার 2 দিনের ভিতরতে সেকেন্ড মাইগ্রেশন হয়ে যাব। মোর সেকেন্ড মাইগ্রেশন এটা 2টা একাউন্টত হয়েছে, মোর ঘরের একাউন্টত মোর সেকেন্ড মাইগ্রেশন হয়ে গেল, তাত কমপ্লিট আছিল।
যেহেতু মোৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই। অ'কে, গতিকে আপোনালোকে 2 ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন পাই নেটৱৰ্কত কমপ্লিট কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰলিংক মাইনিং কৰিছে তেনেহ'লে ভাৰ্জন 5.0 আজিৰ পৰা অন হৈ গ'ল, এক্টিভ হৈ গ'ল। আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰিব, ভেৰিফাই ATLGত চুজ কৰিব আৰু ক্ৰিয়েটৰত তাত ইণ্ডিয়াত চুজ কৰিব। আপোনালোকে ক্ৰিয়েটৰ অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইণ্ডিয়াক চুজ কৰিব। যদি আপোনালোকে ভালকৈ ৰেগুলাৰ মাইনিং কৰিছে, বহুত ভাল কথা। ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কে আমাক বহুত এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি আমাক দিছে। ফ্ৰী মাইনিঙত বহুতখিনি কইন আমি লাভ কৰিছোঁ বা আপোনালোকেও লাভ কৰিছে। তাত আপোনালোকে অতি সোনকালে ভেৰিফাই ITL কইন আপোনালোকে পাই যাব। যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিছে, সকলোখিনি এক্টিভ আছে, আপোনালোকে 100% এক্টিভ আছিলে যদি আপোনালোকৰ কইনখিনি অতি সোনকালে পাই যাব। গতিকে সকলোকে ভাল খবৰটো দিবলৈ আজি মই লাইভত আহিলোঁ। বহুত দিন মই লাইভত আহিব পৰা নাই, পাই নেটৱৰ্কক লৈ পেলাই বা ইণ্টাৰলিংক কোনো ক্ষেত্ৰতে মই লাইভত এক্টিভ থাকিব পৰা নাই। যিহেতু মোৰ অলপ যিটো মই বিজনেছ কৰি আছোঁ কছমেটিক্স, আপোনালোকৰ আগত দেখা গৈছে মোৰ শ্বুজ আছে, ভিতৰত শ্বুজো আছে আৰু মোৰ আগত কছমেটিক্স এইবিলাকো আছে। গতিকে অলপ সময় দিব পৰা নাই, নিজৰ বহুতো ইণ্টাৰলিংক হ'ব লিংকটো দিব। ইণ্টাৰলিংক আমি বাদশাহজী, মই আপোনালোকক ক'বলৈ অতি কষ্ট পাইছোঁ। 1 বছৰ হৈ গ'ল আমি ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক মাইনিং কৰা। বহুত মানুহ জইনিং কৰিছে 1 বছৰ আগতেই। এতিয়া বহুত হাৰ্ড হৈ গ'ল মাইনিং কৰা। গতিকে আপুনি মোক হোৱাটছআপত হাই কৰিব, মই আপোনাক ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ লিংকটো দি দিম। আমি 1 বছৰ আগতে জইন কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰলিংকত আৰু 1 বছৰ পূৰা হৈ গ'ল। মাৰ্চত আমি যোৱা বছৰ মাৰ্চত অন হৈছিল আৰু মাৰ্চ মাহৰ পৰাই আমি একেলগে আছিলোঁ। তাহিৰ বায়ু মোৰ লগতে সোমাইছিল চাগে। তাহিৰ বায়ুৰ 2 লাখ আছে। 2 লাখত পাব ধৰক আপোনাৰ 200 মান ধৰি লওক, 200 কইন আহিব আপোনালোকৰ। আৰু কইনৰ ভাল এটা প্ৰাইচ থাকিব, কমেও মিনিমাম $1 to $5 থাকিব। $1 to $5 আশা কৰি আছোঁ আমি ITLG কইন যিমানবিলাক আমি ভেৰিফাই কৰিম। গতিকে 200 কইন যদি আপোনালোকে পায়, 200 কইন যদি আপোনালোকে পায়, এটা কইনৰ $1 হ'লে $200 হ'ব। আৰু যদি $5 হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ $1000 হৈ যাব, বহুত টকা হৈ যাব আপোনালোকৰ। বহুতখিনি এটা ভাল অপৰচুনিটি আপোনালোকে পাব। তাত ভিজা কাৰ্ড শ্ব' হ'ব। আপোনালোকে লোকেল যিবিলাক শ্বপিং মলত ভিজা কাৰ্ড একচেপ্ট কৰে, আপোনালোকৰ ভিজা কাৰ্ড আপোনালোকৰ নামত শ্ব' হ'ব। আপোনালোকে ভিজা কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ভিজা কাৰ্ডত গৈ পেলাই আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব। আপোনাৰ লোকেল যিহেতু বহুতো চেণ্টাৰ খুলিব, যেনেকৈ ATM, আমালোকৰ পাঞ্জাৱৰ ATM, যিকোনো ষ্টেট বেংকৰ ATM, তেনেধৰণে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত 10 লাখ আমাৰ তেনেকৈ ATM বহাব। যেনেকৈ আমি ATMৰ পৰা উইথড্ৰ কৰোঁ, ক্ৰিপ্টো ATM বহাব ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ পৰা। গতিকে সকলো ষ্টেটতো হ'ব। ভাৰতত চাগে আমাৰ বহুত 1 লাখ মান, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আমি 1 লাখ মান ATM চাগে মই শুনিছোঁ। মোটামুটি আমাৰ অসুবিধা নহয়, আমি য'তে ত'তে গৈ পেলাই আমাৰ ITLG কইন আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম। আৰু ভিজা কাৰ্ড থাকিব, লগতে ভিজা কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব। যোনে ভিজা কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব, ভিজা কাৰ্ডেৰে ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব ই-কমাৰ্চত বা ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ য'তে শ্বপিং মল হয়, য'ত ভিজা কাৰ্ড এপ্লাই কৰে, শ্ব' কৰে, তাত আপোনালোকে ভিজা কাৰ্ডেৰে শ্বপিং কৰিব পাৰিব। আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন চলি আছে। বাহাৰ ভাই, ইণ্টাৰলিংক এপটো বহুত ডাঙৰ হয়, বহুত হাৰ্ড হয়। হয়, ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক যোনে বুজি পাইছে, আমি কৰিছোঁ, পাই নেটৱৰ্ক কৰি আছোঁ, লগতে ইণ্টাৰলিংক সোমাই গ'ল। মই বেছি দিন লেট কৰা নাই, মই 3-4 দিন ভাবিছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ, তাৰপিছত লগে লগে মই সোমাই গৈছোঁ। মোৰ তাতো আছে বহুত কেইবা লাখ মোৰ তাত কইন আছে। তাহিৰ ভাই, আপুনি মোৰ পিছত সোমাইছে যিহেতু, মোৰ অনুমান কৰক মোৰ কিমান হ'ব কইন। বহুত হ'ব, আপোনাতকৈ বহুত হ'ব বেছি। গতিকে এনেকুৱা এটা মোৰ এটা মানে বিশ্বাস আছে যে ITLG বা ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কত যিমানবিলাক কইন আহিব ভাল প্ৰাইচত লিষ্ট হ'ব। যিহেতু পাই নেটৱৰ্ক $3 লিষ্ট হৈছিল, ITLG
অনৰ পৰা $5 চান্স আছে। $5 তলত লিষ্ট নহয় আৰু এটা লং ভিজিবিলিটিলৈ আহিব ইণ্টাৰলিংক ITLG কয়। আৰু আমি JCBৰ পিছে বহুত কষ্ট মষ্ট কৰিলোঁ, JCB লৈ পেলাই বহুত দৌৰা-দৌৰি কৰিলোঁ। পাই নেটৱৰ্কৰ পৰা বিশেষ কোনো ধৰণৰ লাভ বৰ্তমান আমি পোৱা নাই। মোৰ বিশ্বাস আছে যে পাই নেটৱৰ্কৰ আগতে মই ইণ্টাৰলিংকৰ পৰা ভাল এটা বেনিফিট পাম, আপোনালোকেও পাব যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি মাইনিং কৰিছে বা গ্ৰুপ মাইনিং কৰিছে। আপোনালোকৰ হ'ব 3 লাখৰ অধিক আছে। আপোনাৰ যদি 2 লাখ আছে মোৰ ডাবল ধৰি লওক আৰু যিখিনি আছে মোটামুটি আহিব দিয়ক, ভাল লাগিব যদি কিবা এটা বেনিফিট পাওঁ আমি। তাৰ বাবে মই আপোনাক ভিডিঅ' কলত ল'লোঁ। আপোনাৰ সময় যদি আছে ভিডিঅ' কলত আহি যাব, 2-4টা কথা পাতিম, ঠিক আছে। ভিডিঅ' কল ল'ব পাৰিলে আপুনি ল'ব হা। ভিডিঅ' কল এপ্লাই কৰিলোঁ আপোনাক, ভিডিঅ' কলত শ্ব' কৰিলোঁ, আপুনি কলটো ৰিচিভ কৰিব ভিডিঅ' কল। তাহিৰ ভাই আপুনি যদি পাৰফেক্ট জোনত আছে ভিডিঅ' কলটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। হেল্ল' তাহিৰ ভাই, আপোনাক মই কল পঠাইছোঁ, ভিডিঅ' কলত লাইভত জইন কৰক। মোৰ ভইচটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ শুনা পাইছে নেকি? অলপ জনাব হা তাহিৰ ভাই। লাইভটো অহাৰ কাৰণ আছিল দুটা। 1 নম্বৰ কথা হ'ল হাই নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম আছে ইয়াত। হয় ঠিক আছে, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, বতৰ বেয়াটো। তাৰ বাবে মই আজি লাইভটো অলপ সময়ত অফ কৰি দিম, কাৰণ শ্বৰ্টকাট খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ মই লাইভত আহিছিলোঁ। মই যিহেতু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, লাইভতে আহি গ'লো আপোনালোকৰ লগত ভাল এটা মেছেজ দিবলৈ। গতিকে সকলোৱে যিমানবিলাক মানুহে ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কত ডাউনলোড কৰিছে, ৰেগুলাৰ মাইনিং কৰিছে, মেহনত কৰিছে, কষ্ট কৰিছে, নিশ্চয় কষ্টৰ ফল আপোনালোকে অতি জলদি পাই যাব। মোৰ বিশ্বাস এটা ভাল ফল পাব। পাই নেটৱৰ্কৰ পৰা বেছি ভাল ফল পাব বুলি মোৰ এটা আশা আছে। ভিডিঅ'ত মানুহ, আজি লাইভত মানুহ নাই, বহুত দিন পিছত লাইভত আহিছোঁ, বহুত মানুহ হৈ যায়। আহিব, পিছত আহিব। পিছত অহা মানুহ যিমানবিলাক আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত সকলোকে মই অলপ থেংক ইউ দিবলৈ কৈ আছোঁ। বিজনৰ মোৰ 1 লাখ নেটৱৰ্ক আছে, কিমান ভেৰিফাই হয় আপোনালোকে আগতে ভেৰিফাই কৰক, KYC কৰক, তাৰপিছত দেখা যায় কি হয়। ৰাইডাৰ ৰকিবুল ইছলাম, পাই নেটৱৰ্কৰ কি হ'ল? পাই নেটৱৰ্ক চলি আছে, ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন চলি আছে। মোৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন এটা একাউণ্টত হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে 2 ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন কমপ্লিট কৰক আৰু ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক। অতি জলদি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন চলি আছে। এটা ষ্টেপ কাম হৈ যোৱাৰ পিছত অপেন মিনিট আহিব পাৰে। যেহেতু কোনো ডেট এতিয়ালৈকে লিষ্ট হোৱা নাই, তাৰিখৰ কোনো ধৰণৰ আমি খবৰ পোৱা নাই যে অমুক তাৰিখে আমি ITLG আমাৰ পাই নেটৱৰ্ক ভেৰিফাই হ'ব, ঠিক আছে। কেতিয়া অপেন নেটৱৰ্ক আহিব আমি এইটো সঠিককে ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তাৰিখ লঞ্চ হোৱা নাই যে অমুক তাৰিখে আমি ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ পৰা আমি পাই নেটৱৰ্কৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপডেটটো পাম। গতিকে আপোনালোকে অলপ পাই নেটৱৰ্কৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 2 ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন অন কৰিব লাগিব। জিমেইলত মেছেজ যাব, মেছেজটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, ঠিক আছে।
গতিকে বহুত ভাল কথা। পাই নেটৱৰ্কৰ কাৰণে ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন আৰু ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মাইগ্ৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। দুয়োটা বিষয়তে আমি চলি আছো লৈ পেলাই, আৰু অতি জলদি আমি দুয়োটাৰ পৰা বেনিফিট পাম বুলি এটা সপোন আমি দেখি আছো। সপোনটো বাস্তৱ হ'ব নিশ্চয়। লাইভটো মই আপোনালোকৰ লগত বেছি চলাব নোৱাৰিম, যিহেতু মই মাৰ্কেটত আছো। আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ দোকানত আছো মই। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ যিটো বেনিফিট, মইতো কম হিউজ বেনিফিট আপোনালোকে ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ পৰা পাব, যেতিয়া আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মাইনিং কৰি আছে। আৰু যোনে যোনে মাইনিং কৰা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কৰ লিংকটো দিম। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক আছে ৰেগুলাৰ মাইনিং কৰিব লাগিব দিনত 5 বাৰ বা 5-6 বাৰ মাইনিং কৰিব লাগিব দিনত, আৰু ডেইলি ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ মাইনিং কৰে, গ্ৰুপটো কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে, কাৰণ গ্ৰুপ মাইনিঙত বহুত কষ্ট হয়। বহুত আপোনাৰ ফেচ টু ফেচ থাকিব লাগে, আৰু ইংলেণ্ডত 24 মাৰ্চ বটা হ'ব। আজি মাত্ৰ অপেন হৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা শ্ব' কৰি আছে মোৰ। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অলপ ধ্যান দিব, 2-3 বাৰ চেক কৰিব, ভেৰিফাই দিলে যেতিয়া আপোনাৰ যিটো ফৰ্ম KYC ফৰ্মটো আপোনালোকৰ আহি যাব। ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰিছে ইণ্ডিয়ানৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব, তাত ঘূৰি আছে এনেকে। মই ভিডিঅ' এটা বনাম ইয়াৰ ওপৰত। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে, যিমানবিলাক মানুহে ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক মাইনিং কৰিছে সকলোৱে জানে। টেকনিকেল অলপ নিজা নিজে চেক কৰিব লাগিব, কাৰণ সকলোকেতো মই ওচৰত থাকিলে মই দেখাই দিলো হয়। আৰু ভিডিঅ'ৰ যোগে আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ' আছে, মই যিহেতু সময় নাপাওঁ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে, যিমানখিনি কম মই আপোনালোক লাইভৰ জৰিয়তে কম। আৰু খবৰ মোৰ পৰা পাই যাব, যিহেতু কোনো ধৰণৰ মোৰ যিটো ৰেফাৰেন্স আছিল, মই আমেৰিকাৰ পৰা আমাৰ ৰেফাৰেন্স আছে। মোৰ যিটো বছ আছে আমেৰিকাৰ হয়, আৰু আপোনালোকে চাগে মোৰ পৰা ৰেফাৰেন্স লৈছে। গতিকে মই আপোনালোকক গাইড কৰিম। মই আনইউজুৱেল চিষ্টেমবিলাক নানো, যিবিলাক কমপ্লিট 100% এক্টিভ আৰু ভাল বেনিফিট আছে। পিয়ৰ খবৰবিলাক মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সকলোৱে মনোযোগেৰে কামবিলাক কৰিব, আৰু ধ্যান দিব সকলোৱে, মাইণ্ড কৰিব। ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নেটৱৰ্ক। আমাৰ লাইফত এটা চেঞ্জ আনিবলৈ মোক লাগে যে ভগৱান আল্লাহে আমাক এটা ৰাস্তা দিছে। ফ্ৰী মাইনিং কৰা 3-4-5 লাখ কইন আমি বনাই পেলাইছো একজনে। যেনেকে তাহিৰ ভাই প্ৰায় 2 লাখ কইন পাৰ কৰি দিছে, মোৰো ডাবল হ'ব বা তাহিৰৰ পৰা ডাবল হ'ব মোৰ কইন। গতিকে যিমানখিনি কইন আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে, দিনত 5-6 বাৰ মাইনিং কৰিব লাগে, আৰু ডেইলি মাইনিং কৰাৰ চিষ্টেম আছে। দুটা চিষ্টেমত আপোনালোকে গ্ৰুপ মাইনিঙতো কইন পায়, আৰু আপোনালোকে ডেইলি মাইনিঙতো কইন পায় ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কত। লাইভটো আজি ইয়ালৈকে থাকক। মই 24 ঘণ্টাৰ পিছত মই কালি আকৌ দিনৰ ভাগত লাইভত আহিব লাগিব, কাৰণ ক্ৰিয়েটৰ চুজত আমি আমাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাইছো, আৰু নিজৰ KYC ফাইলটো পাই পেলাই লগে লগে KYC কৰিব লাগিব। KYC কৰাৰ আপোনাৰ মাত্ৰ 24 ঘণ্টা সময় থাকিব আপোনালোকৰ হাতত। এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে KYC কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মটো আহি যাব, ফৰ্মটো অহাৰ লগে লগে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে KYC কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ নেশ্যনেল চিটিজেনশ্বিপৰ যিটো কাৰ্ড আছে, এইটো আপোনালোকে দাখিল কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে আজি লাইভটো। অলপ সৰু সুৰা খবৰ, আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ, কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰিছো। পাই নেটৱৰ্কতো বহুত কষ্ট কৰিছো, আৰু ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কতো আমি বহুত কষ্ট কৰিছো। আপোনালোকে জানেই, কাম কৰিলে কষ্ট হয়। যিকোনো কাম যদি আপোনালোকে মনোযোগে কৰে, নিশ্চয় তাত সময় লাগিব, অলপ মেহনত লাগিব। মেহনত কৰিলে আপোনালোকে তাৰ বেনিফিট নিশ্চয় পাব। যদি আপোনালোকে মেহনত কৰাই নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে বেনিফিটটো নাপায়। যোনে যোনে যিমান মেহনত কৰিছে, ৰমেশ মৰাণ, আঞ্জন ৰমেশ মৰাণ কি লিখিছে? रंजन डेलीगेट। रंजन मरान जी नमस्कार।
ঠিক আছে ভাই, পরার লাইভ আছে। ঠিক আছে ভাই, পরের লাইভ আমি ভিডিও কল আসবো আপনার সাথে। ঠিক আছে, ওকে ওকে তাহের ভাই, আসবেন, পরে আসবেন, কোনো কথা নেই। আজকে লাইভটা আমি এখানে বন্ধ করতে যাচ্ছি। ইন্টারলিং এর যারা যারা মাইনিং করছেন সবার জন্য ভালো খবর। ইন্টারলিং নেটওয়ার্ক ভার্জন 5.0 আজি লাইভ হৈ আছে, আজিৰ পৰা লাইভ হৈ গ'ল। আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপটো আপডেট কৰি ল'ব আৰু ভেৰিফাই টিএলজি কইন য'ত আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰিব, ইণ্ডিয়ান ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰিব। আপোনালোক বাহিৰৰ এআই ChatGPT দ্বাৰাও আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰাৰ অপশ্যন আছে, কিন্তু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মইতো ক'ম ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আমাৰ সকলোকে, মই ইণ্ডিয়ানৰ পৰা এজন যিহেতু ক্ৰিয়েটৰ হৈছে, কোন হৈছে মই নাজানো আৰু আপোনালোকে নাজানে। ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হিচাপে মই আপোনাক ইণ্ডিয়ান ক্ৰিয়েটৰ চুজ কৰিবলৈ মই কৈছো। ঠিক আছে, সকলোকে ধন্যবাদ। আপোনালোকে লাইভত আহিছে, বহুত সময় লাইভটো দিছে। মোবাইলে তো মাল আহি করছে, সেকেন্ড মাইকে মাল ঢুকতেছে। अरे सार बोला सार तीन के तक सब दोनों ही बोल दो। हाँ रब्बर ना हम बुझाएं का नोटा बजे होता ना कहीं भी निकलना हो ঠিক আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জানাইছো। সালাম, আদাব, নমস্কাৰ, সত শ্ৰী আকাল। গুড নিউজ, ইণ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ আজি শুভেচ্ছা থাকিল। আপোনালোকে মাইনিং কৰা কইনবিলাক অতি জলদি আপোনালোকৰ একাউণ্টত ভেৰিফাই হৈ পেলাই আহি যাব আৰু তাৰ পৰা হিপছ এটা বেনিফিট আপোনালোকে নিশ্চয় লাভ কৰিব। গুড নাইট তাহেৰ ভাই, গুড নাইট। সকলোকে মই গুড নাইট দিছো। আপোনালোকে মেছেজ কৰিব যদি কাৰোবাৰ কোনো প্ৰব্লেম আছে, কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিব। মই সকলোৰে কমেণ্ট চেক কৰোঁ। যদি ইণ্টাৰলিংকত আপোনালোকে মাইনিং কৰিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন কাৰণে টু ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব। মোৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ হ'ল নে নাই কমেণ্ট যোগে জনাব, নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট যোগে যদি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা নাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।